این مغازه می‌داریم، مغازه عزیز می‌داریم برای دیدنی محصولات نوی مغازه سامسونگ. Mali Aziz, karı korktu mu ya? Küçük de gel. حالا مغازه تجارتی سامسونگ محصولات با نو آوردگیش. حاضر درباره محصولات با نویگاریش که درباره نویگاریش اکسیوش حاضر عزیزلو باز معلومات میدیم. یک کروک دیگه محصولات نو آوردگیشون رو سیامکا میکنیم. اینجا دوستانی عزیز محصولات هر هفته نو میارن، فقط ما دو ثبتی که کده پرفتا بدیم اینترنت برای شما که تماشا کنین. باز دیگرگونی های کشیدن به همین خاطر با تصمیم گرفتیم که یک بار دیگه با محصولات مغازین دا آوردگی را با یک بار دیگه ثبت کرده به شما نشان میدیم. ما پیشتر دوستان عزیز دو ثبت در یوتیوب کردیم درباره مال‌هایی که در مغازه سامسونگ که روبرش عزیزلو هستند. دو ثبت کردیم. باز سوالو پیدا شدن که درباره قرض و درباره رزمری همین قرض و مثلا چقدر تا چند سوم دادن میتونه، یا که یگان سوالایی که دیگه داشته باشین اگر عزیزلو داشته باشین مرامت درباره کار، درباره فروش محصولات، درباره کردیت ها معلومات بتین مرامت عزیزلو معلومات بتین. حاضر این ثبتم با در یوتیوب میپرتیم که خریدارو مرامت تماشا کنن. چیزایی که زنگای تلفنی شما مثال پیشنهاد کردن همون رو درباره هم گپ زنید، درباره اکسیو گپ زنید، درباره اون محصولاتی که نو آوردگین درباره او گپ زنید. مرحمت. سلام علیکم دوستان. راستیگه ما یک نوار کرده بودیم یک چند ماه پیش. بسیار خوشبختانه بسیار زنگار شد اساسی از طرف فدراسیون روسیه سوال کردن که اوید همین قرضاتون معلومات میدادین، همین قرض شما ای چند سال میشود. اساس ما از یک چند بانک خطی وای داریم، شهرنامه داریم، بانک اسخط، تشکیلات قرضی ایمان، سپیتامین بانک هم هست یا آرین با بیماری خود دیگه بانک هم هستن. اساسی ما همین کردیتمون مبلغ خریدشون از 1000 سوم سر میشود. مینیمالی خریدشون مثلا سوال میگیم مثلا معاون شده که مثلا 500 300 200 میگیریم میشه کردیت. هم ترتیب قرضی هم خیلی که خودترین مبلغ و 1000 سوم سر شده. یعنی که محصولات که 1000 سوم بالا باشه امر کردیت دادن میتونیم. چیز مایده شده بخرن جانی خریدشون اگر 1000 سوم شود کردیت دادن میشه. مثلا چقدر ما در گذشته گفتیم تا 6 ماه را توسط کردیت 6 ماه کردیت به فایز. همین موجه پرسیدن که خیلی ما میگیم 6 ماه پس میاریم پول میتیم. نه فرض کن 1000 سوم اگر خرید کنه 6 تقسیم میشه. مثلا 6 ماه میشه. مثلا 2000 خرید کنه 6 تقسیم میشه. هر یک همون خریدی میکردگی همون 6 تقسیم میشه و همون پول میسپرن. اما 1000 سوم در 6 ماه میسپرن. کاملا مثال بیارین تا بفهمیم. مثال نه برای اکثریت برای فهمانده شو. این هم 1000 سوم 1000 سوم چند هزار میخریم، مثلا 1000 سوم خریدی همیا تقسیم 6 میکنیم ما هر ماه 166 سوم میسپرن. اما ایتوبش 1000 سوم میشه.
ами хелада 6 мо мисол чиз 6000 бахаран агар агар як солда буга бутима 6000 месо буга як солда бути буга як сол бигиран агар то 6 мора кредит бефоиз ама тартиби қарзимон ки то 6 мора кредит бефоиз дорем ай 6 мо боло шава 2.5 яъне ай 1000 сум дар як мо 25 сомон фоизи ҳамон мол мешавад харид карданшон ки тартиби ҳуҷҷатгузоришон фақат танҳо ба як шиноснома чизе ки мисол мехаранд на справкаи музди маош на маълумотнома фақат як шиноснома метавонад ки ба як шиноснома қарз бигиранд масъалаи харид мо саволои дигар бисёр шинос дигар бамда мо аксарията бахши зиёд мисол ҷавоб комментария менависанд айсоби зиёд кор будану мизоҷо бисёр буда аксари саволашон бисёр беҷавоб монда ки мисолан агар шумо фақат қарз метиҳед бо мо хостем як аксия дигар эълон кунем ки ҳамин тамоми намуди молҳое ки мо аз ҷумла стирали машинка холодильник бози бо фасли гармо гузаштесай стирали машинка плитои газакию ҷаво асоси стирализаторро овардагем ки а 1.5 киловатт а 1 киловатт сарф мешавад стабилизаторҳое ҳастанд ки бисёртагӣ ҳамин нориё монда ҷамоатҳои дурдаста масъалаи қувваи барқ бисёр проблемае қуввашон камай ба ҳамин хотир стабилизаторҳои калон ҳамин 1 киловатта то 30 киловаттара бози айни ҳол мо иҷа 1 3 5 10 12 15 дорем то 30 киловаттара ҳамиҳо ҳастанд мо ҷумлаи ҳамиҳоро овардагием бози вобаста ба ҳамин мавсим хостем ки ҳамин як аксия эълон кардем тамоми намуди молҳомон агар тариқи нақдӣ бихаранд мизоҷон 10% скидка ҳамин чизе ки ҳамҷа мехаранд мисол чӣ хел 10% мисол саволтан мисоли гап яъни 12 киловатта стабилизатор қувваи света ай 45 мегирад ай 45 мегирад 120 вольт мекунад мета ҳамин стабилизатор аввал будан 110 130 150 мегирад ай 45 киловатт мегирад 220 мекунад мета болош 280 боша агар 220 мекунад мета да ба ҳам хотир аксия чӣ хела ҳамин нархи ҳамин 12 киловаттаи мо 2600 сомон ай минуси агар нақд бихарам чиз агар минуси 10% 2340 сомон мисол холодильник ина фарз кунем холодильники қадри як ҳафтодай арзишаш 3700 сомон ай бигира 6 моҳа ам 3700 сомон тақсими 6 мешавад яъне 616 сомонӣ месупорад агар ҳамина нақд бихарам мизоҷ агар тариқи нақд харид кунем ам 3800 сомон минуси 10% мо яъне ки 3400 сомон мо метавонем ки ҳамина нақдӣ битем иҷа бо мо навори гузашта мисол телефони мобилӣ телефони мобилӣ овардагӣ тамоми иҷа мо ҳисобе ки ҷомон майдагӣ мекунам иҷа 10-12 намуд овардагим тамоми намуди маркае дар кор мешавад мизоҷода мо мисол дархост мекунем дар фирмамон ҳастай ҳамаи намуди фақат соли 2024 мисол мо дар телефонҳои 2023 2022 намешавад фақат 2024 навда тариқи гумрук гузаштагия расмош кардани кардагӣ тайёре метавонанд ки ҳамҷа харидорӣ кунанд агар телефона кредит буган метавонанд гирифта кредит телефони мобилӣ мисол ай 900 сомон сар мешавад то iPhone 15 айни ҳол 2024 iPhone то 2024 ёки S23 S24 Samsung навика бомалаги айвон ҳастанд баъд ҷамо дигар чизое ки вобаста ба мавсим муакам ина плитои газакӣ овардагӣ мисол пурсиданиш дора ростига ина плитои газакӣ Туркӣ Ӯзбекистон бо намуди кристалл ҳаста кристалловай ҳастанд дута плитай дута плитай дута газак духовкай вентилятор хатӣ тариқи вентилятор мисол бобои чизе мепазад объём мегирад чизе ғалб мақсад пар хати мепазад ҳамин номои пар хати мепазад ҳамина қисми болош бисёра гуфтанд ки мо мебелда мемонем як части болош фақат болои холиш 900 сомон 2500 сомон 2600 сомон арзишаш и чанд сомон хати болош ҳозир ҳамаи ҳами 2600 сомон бо 2500 сомон иша Ӯзбекистон 900 сомон части болош фақат плита ва газ бе духовка 900 сомон стирани мошин ҳамин хелиш иш фақат дар балон соединӣ мешавад тамома ҳам свет ҳам газ газош ба тариқи газ балони газ хати мемонӣ светош дета санги калон калон дора нами сангои сирхати мисол сифатиш нағза 3 сол кафолат дора фирмаи нағзе мақсад
ҳам свет ҳам газ фақат мебелда мемонанд ора стирали мошинко ин 6 кило саркаги то 10 килоро дорем ростигам ина 6 килоаш тариқи кредит 3000 сомон чихел мо гуфтем нақд мехарам агар 10% скидка 3000 3500 ана бо 8 кило дорем 4000 4100 сомон ина LG و Samsung оригинал дорем ки мотори инвектора беримен магнит ина LG сотош чихел мо мисол мегам фарқи ами оригинал аст хубиш дар чия ҳам дурунаш мақсад кушода резинои мягкати ҳамин ки очистка барабан дора хидиқча мешува ами стирали мошинка мисол 10 рӯз 12 истифода бурди ҳар дем кнопка адамре меҷиқи 3 секунд нести хидиқча мешува бо смарт управление аст телефон қад идора мешава 20 стирка дора 30 дақиқа бисёр ҷода мисол наклейка мезанам мисол LG меган чи меган ами мисол метавонанд ки ами нишонош бифаҳманд ки LG оригинал ҳаст ё нест мотори инвектора сифати хубаш 3 сол кафолат мо метем ами дар шумо айнази дорда ами 10 маънои ҳамора дора ки компрессори ҳами дайку 10 сол кафолат дора ами компрессор мотори ҳами ина нагар халадилнико баъзе халадилнико даст 10 караги ай ами компрессор шдака 10 сол кафолат дора аз ҷумла мо стирал мошинко и ами сири ами 10 маънои ҳамора дора ки ами 10 сол ами любой хел истифода бурдона ҳами чиз 10 сол кафолат дора ин ҳама чизо маҳсулотона мешава ёкина ина ё масалан ҳам LG даст LG даанда ина Samsung доре магазинкош айфон ин сифатои нағза ҳама светш аст свет сафед металлик дигар чизош аст пуф қати хини мекунам мақсад ё маҳсулота вайрон мемонад чизи мисол мемонӣ таратоза свежи места халадилнико мисол ами майда саркаги то размери ҳамда ҷои мо майдагӣ мекунам мо мисол ҳама мол маҳсулот меҷа ҷо карда метавонем не ки тамоми намуди ҳам халадилнико размери майда ва калон дарао бола албатта калонтара кошу паҳмо аксар ҳама намудиш ҳаста ина фирмои брюса меган чи атланта термиксо чӣ хеле термиксо дорем мисол 50 литра 80 литра ина 100 литра термиксо 100 литра ино чӣ хеле нархош ин хубиш дар чия ки ака рели қатия қувваи кам қати кор мекуна дар давоми 1.5 соат ба праги саркахша гарм мекуна 3 сол кафолат дора баъд ҳамин металша металли нағзайда мисол хеле чизи нест ё ам ӯзбекистонан асла ӯзбекистон ин таҷҳизоти пеш бурда када италия чи италия қатия мақсад дорем аристон артел шваки ҳамаи намудаш ҳаста оз айни ҳол ҳамин намудаш бо дигар чиза муносиба дархости мизон бо мегирем кондисионеро основной кондисионеро будан кондисионеро бози аксия шидаги ай 12 кубаш бисад ай 3000 бози ай 2500 сомон сар мешава қайд хубаста ба сифати ба чӣ шуд 9 куба 12 куба 18 куба 24 куба ҳамаи кубуш ҳаста зималета ҳам гарми ҳам хирики ина калонша дар бораи ҳамиш бигӯед иш калон буде калондаш фирма Midea уна вақт мистифодаи бар 12 кубаша дар магазин ҳоли обмоткаи Midea ё эксперт тарафи Россия он тарафо чӣ мешавад мақсад хубиш дар чия ира ки ҳоли обмоткаш медаҳад ин асосӣ балои залои калон тарабхона чида мезанад бисёр коркуниш сифаташ коркуниш чӣ хушрӯ ҳамаш Midea патронкои ғавз қатӣ баъд калониша бич калони хушрӯ ина айна саркаги 9 12 18 ҳамаи намудша дорем ҳам Midea-ра Midea хеле аксарият медонанд ки чӣ хеле ё ҳамин Midea як хуби дорад ака дубликат оли набурвардагӣ неста ҷо метавонанд мисол кунанд бибинанд ҳамин Midea дубликат надорад фақат хо захча мақсад микроволновка пилисос духовка один саркаги евролюкс дигар намудор шуд ин хеле камутои пушокҳои либосои мемонаи кӯдакора мемонанд хеле берун дам дорем берун дам аста баъд мошинкои полавтомат бисёрам полавтомат дархост мекунад деҳода бисёртар чӣ хеле масалан шумаишон ин полавтомато ду мотора овардаги килои ами яктагаш саркаги дутага ами 7 сар мешавад то 13-14 килоша ҳаста
ایده موتور داره ناولین هرچی کار میکنه چی برای پشکشویی؟ پشکشویی پول автомат مقصد او میریزن اگر بخوان توربا قد اتر میسوشه باشن پیوست میگه رنگ автомат بری او خودش میوید هم میشوا هم خوب میکنه پول автомату بسیاری چیزا автомат بسیاری خیلی سودش نخستره همه نمود و همه گلش مقصد هسته کیلوی کلونش هم هسته کیلوی میدهش هم هسته یک دستیار تهران خونه کلین تهرانه برای خونه را bu televizorda mesela televizor razmeri 24 500 misal şider o hamar razmeri televizorda dure Şuraya. 34 35 hamar namudur bu barane avtomatomon paraşok şamardagi aslında sıfatı nazı işte pol avtomatoda sankagi pol avtomat hamar namud paraşoku sıfatı nazı ayom mesela plitoy sensor plitoy mayda gaz plita gaz یو 300 سومانه یا فیلم رفای صفتش نغزه یا نخوی کردیت های نخوی مثلا ایش بو اکسیه شده 10% اسکیت که همه نموشتونه 10% اسکیت که دیگه با مناسبتی نهمی سنتیامبر روز استقلالیت استقلالیت خیلی با یگان چیوی خویش مردم با یگان چیزی باشه که نگفته اگر مونده باشه مرامت بگین زنگ بزنن تلفنمون میمونیم در در واتساپ نیستونن واتساپ اگر ایلوجش باشه همه چیزا درست که ما زنگو رو 20 تا قبول کردن نمیتونیم در اصلا ممکن است حرکت میگه تو خط میگم قبول کنیم در واتساپ نیستن در دو روز هم چه جواب میگردونیم هم رقم 93 860 69 خیلی دوستان عزیز چکلی که آوازی ما را میشنون بهتره که در واتساپ بنویسونن برای که یگون وقت اگر عزیز در کار بند باشن برای که این کس در بانک هم کار میکنن کارگری بانک هستن میتونن در واتساپ بنویسونن با وقتش بکار شید واتساپ نگاه کرده با سوال شما جواب میگردونن هم سوغر هم سوتاگی میپرسن کجایت کارت بخشه همین اساسی معارف اگر بدونن روبروی معارف همین تاکسی کلخوز مسکو چه میرم سوغر همه جای نوعی بخش میسره ونج زنگ میزنن واسه زنگ میزنن درست که اون نوعی بخشی ولایت ختنام نزدیکی نوعی بخش مرکز نوعی بخش نزدی روبروی بینای معارف نزدی پرچمی میدان پرچم نوعی دوردست مرکز نوعی همین نزدیکی گیردوانه هم شهر بختر قرانتپه پیش نده ما دستافکا استمافکا میکنیم در اول ما همونجا را ثبت کنم در اول ما همین کوچه را ثبت کنم که برای آدم‌ها شناخته باشه.